L'événement, c'est l'événement de Casa Vision Verte, deuxième édition, qui se fait dans le cadre du projet allemand, maroco-allemand en fait, l'agriculture urbaine du Grand Casablanca. Et Vision Verte numéro 2, ce projet-là, parce que nous travaillons dans le cadre de ce grand projet de l'agriculture urbaine, à travers un projet pilote, le PP4, qui est l'alimentation saine. Et donc cette activité rentre dans le cadre de ce projet. Nous invitons les gens de Dar Bouezzak qui produisent l'agroécologie et l'alimentation saine, qui sont dans le réseau des jardins éco-solidaires. Mais nous avons également ouvert l'espace aux autres producteurs qui viennent de toutes les régions du Maroc pour exposer leurs produits et se faire connaître et puis ensuite peut-être faire partie du point de vente qui sera sur Casablanca. Parce que le problème des producteurs, ce n'est pas simplement de produire, mais c'est aussi de vendre. Et c'est là que nous essayons c'est dans ce cadre-là que rentre cette manifestation, cette exposition. C'est pour moi vraiment une chose exceptionnelle dans le projet parce que ça montre, à mon avis, complètement les idées principales du projet. On a l'idée d'avoir une infrastructure nouvelle pour la ville, une infrastructure multifonctionnelle et productive. Ça veut dire une infrastructure qui aide aussi à nourrir la ville. Et c'est, à mon avis, quelque chose de nécessaire mais innovatif en même temps. Et le PP4, c'est exactement ça. Ça commence en petit, mais ça montre comment on peut établir un réseau de production et consommation dans la ville. Et je pense que c'est absolument nécessaire pour l'avenir de la ville, d'avoir un réseau comme ça, d'avoir une infrastructure comme ça. هذا العرض هنا بالنسبه لنا راه وفر اننا عرف لينا بالمنتوج ديالنا باش نزيدوا به اصلا نطوروه اكثر، والناس ديال ساكنه الدار البيضاء انهم يتوجهوا عندنا لهضبه الواد المالح بسيدي موسى بن علي، نطور لينا هذيك الطريقه باش نحسنوا من المنتوج من المدخول ديالنا حتى حنايا، تكون طريقه يعني جيده اللي تشجع اكثر الناس باش يجيو ياخذوا من عندنا داك المنتوج. وحنا درنا الشركه مع جمعيه الارض والانسان، كنديروا هذا الشيء ديال الخضره والطبيعيه والتفاح وجميع المهم الفواكه. درنا التكوين ديال التربه وديال الكومبوست وديال الزبير وديال داك سميتو واحد ديال الامراض ديال الشجر باش نداويو، وراونا شي طريقات باش نصوبوا واحد شي الادويه من الاعشاب باش نداويوهم. المهم استفدنا مزيان. غادي كنتعلموا حاجات جداد، ومن فضل الجمعيه اللي معنا حتى هما تيجيبوا لنا ناس اوروبيين وهذا تيزيدونا شي معلومات اللي هما مزيانين، وداك الشيء مزيان لينا حنا، وكنشوفوا داك الشيء عندنا فيه الربح، ومزيان كما تشوفوا الخضره ما كاينش فرق ما بين هذه ولا هذه. الفرق اللي كاين هو الفوائد ديال الخضره اللي عندنا حنا، ماشي هي الخضره الاخرى. الفوائد ديال هذه كتلقى المذاق ديالها هو اللون ولا في كل شيء. وثاني حاجه ما كتقصلش الارض ديالك ديما خدامه معك، ديما كتحس بها حي الارض ديالك، حتى انت كتكون ناشط ملي كتشوف هذيك الارض ديالك. ماشي بحال كتجيب لانغري بالثمن مثلا كتلوحو تقدر تحرق هذيك الخضره ديالك، كتقتل دوك الحشرات اللي عندك، تقتل الارض، كتوصل لواحد تخدم فيها واحد 3 سنين ولا هذاك كتلقى راسك واقف، ما حتى شي حاجه ما كتبقى. بحال كدير الغبار، كدير الكومبوست هذاك، ديما الارض ديالك كتزيد تحسن، وديما الارض حيه، ديما تتعطيك، ديما انت راك واكل منها وكتوكل منها العائلات، توكل منها شحال من واحد واحسن حاجه هي كتشوف راسك انت بدا اشنو كتاكل، عارف اشنو كتاكل، وداركم ووليداتك وهذاك حتى هما كتوكلهم شي حاجه اللي هي طبيعيه ونقيه. لكن لولا ما اساسيه والجمعيه ما كانش غينجح هذا المشروع نهائيا في دار بوعزة بتاتا. دوزنا لي فورماسيون، تكونت معاهم، طلبوني باش ندير منهم التكوين معاهم، تكونت معاهم، خدمت معاهم مده تقريبا شي 3 سنين ونص ولا 4. راه وداتني واحد الفكره علاش ما نديرش ديالي بوحدي.
الوالد عنده الارض لقيت معاه صعوبه، كيقول لك البيو، كيقول لك انا هادشي ما مسلكنيش، الله يهديك الوالد انا خدام خليني قلت لي اخي خليني وغنوريك اش كاين. بشويه بشويه طلقت لي نازل الجمعيه منهم فطومه، اللي جا كيهضر معنا، اللي تلاقيت معاه كنقول له يهضر لي مع الوالد راه لقيت معاه صعوبه. هي هذيك بشويه بشويه واحد شويه ما عرفتش كيفاش تقتنع وداك الشيء، قال لي خذ البلاد، عطاني البلاد، دير بشويه 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 ولا هو داك اللي كان ضد الفكره ولا معايا في الفكره ولا كيخدم معايا. Ce qui concerne la formation à l'association Terre Humanisme Maroc, c'est une formation initiale sur l'agroécologie pour la plupart des gens, donc même les paysans, les intellectuels, les étudiants, les enfants. Donc c'est une initiation vraiment très simple et très abordée pour tout le monde. Il y a d'autres formations spécifiques telles que la formation pour les paysans, donc avec la formation sur le sol, la préservation du sol, la fertilité du sol, la gestion de l'eau, comment irriguer, comment arroser, quels sont les moyens techniques pour pouvoir bien gérer cette ressource naturelle qui devient de plus en plus rare. Puis après, il y a les traitements de toutes les plantes par les méthodes naturelles, par les purins, par les extraits fermentés, par les différentes plantes aromatiques et médicinales comme un traitement pour les êtres humains. Et puis, il y a d'autres formations selon la demande, telles que l'élevage des bovins, des ovins, des caprins, ou bien l'apiculture, l'élevage de l'abeille, la préservation de cette abeille qui est l'un des facteurs de pollinisation des plantes, donc l'adéquation entre l'insecte et la plante. Puis il y a des formations aussi spécifiques sur tout ce qui est olivier, puisqu'on est un pays qui produit quand même une grande quantité d'olives. Puis la formation sur les arbres fruitiers tels que les amandiers, les abricotiers, les pommiers, les pruniers. Et peut-être dans un des jours prochains, comment faire des plantes, des arbres de la forêt, quelque chose qui produit tel que le pistachier de l'Atlas, qu'on peut greffer sur cet arbre, le pistachier qu'on mange. Puis après, il y a une autre formation spécifique pour les animateurs des associations. Il y a la formation des écoliers. Donc on a de plus en plus de demandes de la part des écoliers pour le côté environnement et écologie aussi. Donc là, on fait sur les sites des fermes pédagogiques, on a des circuits à faire avec les enfants, comment planter, comment semer, comment gérer l'eau, quelle est l'utilité de l'air, de l'eau, du sol, etc., etc. pour les enfants. Pour l'expo-vente, on a juste donné un petit coup de main. On a aidé à préparer un petit peu tous les plans, à récolter, à l'organisation un petit peu aussi. Et puis surtout Hélène qui a une petite touche artistique pour les présentations des différents produits, mais elle va vous expliquer ça. Donc travailler un petit peu pour la présentation des produits. On a tressé des petites choses, on a rangé les produits dedans et puis un petit peu de peinture aussi sur les pierres pour présenter chaque produit et pour représenter l'association Terre et Humanisme. Voilà.